أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما حضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وما
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. दोस्तों, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करें ताकि आपके इस छोटी सी मेहरबानी की वजह से हमारा हौसला बुलंद रहे। और दुआए खैर में याद रखें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारी ये कोशिश जारी रहे और आप तक ये दीनी खिदमत मैं पहुँचाता रहूँ। फिर एक बार अपने नए दोस्तों से कहूँगा कि आप बराए मेहरबानी अपना दीनी भाई समझकर हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।